یہ کہانی ہے حقیقی خوبصورتی کی پہچان کی، اور کتاب کھلتی ہے اس رنگین داستان کی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک دور دراز سلطنت میں ایک بہت خوبصورت نوجوان مگر مغرور شہزادہ حکومت کیا کرتا تھا۔ شہزادہ اپنی خوبصورتی پر بہت ناز کرتا تھا اور اپنی ارد گرد ہر چیز کو خوبصورت ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا محل بھی بے حد خوبصورت دلکش بہت بڑا اور بے حد قیمتی چیزوں سے لکو دک تھا۔ محل بہت خوبصورت تھا۔ سرخ پردے، سنہری دیواریں، نیلی آکاشی اور محل کی چھت خوبصورت ستاروں سے جیسے سجی ہوئی تھی۔ یہ محل ایک خواب کا منظر پیش کرتا تھا۔ ایک دن شہزادہ بینڈن نے اپنے محل میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا، مگر اس دعوت کی خاص بات یہ تھی کہ یہ دعوت شہر کے بہت خوبصورت اور امیر لوگوں کے لیے تھی۔ کسی بھی عام شکل و صورت رکھنے والے انسان کو اس محفل میں شرکت کی اجازت نہیں تھی۔ یہ خوبصورت عالی شان محل اس برسات کے موسم اور بھی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ شہزادہ بیلڈن بہت خوبصورت نیلے اور سنہری کپڑے پہنے ہوئے اپنی خوبصورت اور عالی شان محل کے حال میں کھڑا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اور اس خوبصورت بال اور رنگ اور روپ واقع چکا دینے والا تھا۔ دعوت تو چل رہی تھی اور باہر خوب تیز برسات ہونے لگی۔ ایک دم کالے سیاہ بادل چھا گئے اور خوب برسات برسنے لگی ہوا، یوں کہ ایک بوڑھی اور بدصورت بڑھیا چلتے چلتے ادھر آ نکلی۔ اس برسات اور آندھی کے موسم میں وہ بادشاہ کے خوبصورت عالی شان محل کے باہر دروازے پر پہنچتی ہے۔ بڑھیا کا حلیہ کچھ عجیب سا تھا۔ وہ بہت بدصورت سی تھی۔ منہ پر جھڑیاں پڑی ہوئی، ہاتھوں کی ہڈیاں نکلی ہوئی اور کمر بالکل بڑھاپے کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی۔ گویا وہ ایک چڑیل کی مانند لگ رہی تھی، اور غریب تو وہ تھی۔ دروازہ جو اس نے محل کا کھلا پایا تو وہ اندر جا پہنچی۔ بڑھیا کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سرخ رنگ کا گلاب تھا۔ جب بڑھیا نے شہزادہ کو دیکھا تو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سرخ گلاب اس نے بادشاہ کو پیش کیا، بہت محبت اور عاجزی کے ساتھ، مگر بادشاہ نے اسے دیکھا تو حقارت سے اس کی نظریں بھر گئی اور اس نے انتہائی غرور کے ساتھ بڑھیا کے اس جذبات سمیت گلاب کو ٹھکرا دیا۔ بڑھیا کا دل ٹوٹا تو وہ بھڑک اٹھی۔ اچانک سے بڑھیا کے ارد گرد سنہری جادوئی روشنی پھیلنے لگی ہوا میں بڑھیا کے بال بکھرنے لگے اور اس کا خلیہ ایک دم بدلنے لگا۔ آنکھیں اس کی ایک دم جامنی ہونے لگی اور جیسے ہی اس کا حلیہ بدلا تو وہ ایک شاندار خوبصورت اور نوجوان جادوگرنی کی شکل میں نظر آنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر سب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بادشاہ بھی حیران ہو گیا اور بہت زیادہ ڈر گیا۔ جادوگرنی نے شہزادہ بیڈن سے کہا کہ میں صرف تمہاری آزمائش لینے کے لیے آئی تھی۔ اب جو سلوک تم نے ایک بوڑھی بدصورت بڑھیا کے ساتھ کیا تھا
اس کی سزا کے طور پر میں تمہیں بددا کی صورت لاند کا شکار کرتی ہوں۔ جیسے ہی بڑھیا نے یہ لاند کا پھیلاؤ کیا تو خوبصورت اور نوجوان بادشاہ بیڈن انتہائی بڑا بدصورت خوفناک سینگوں والا بیسٹ بن گیا۔ اب شہزادہ بیڈن ایک بدصورت بیسٹ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یکا یک محل کا خوبصورت حلیہ بھی بدصورت اور تباہ شدہ بوسیدہ پرانے محل کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ اب شہزادہ جو کہ بعد ایک بیسٹ بن چکا تھا بہت غصے میں رہنے لگا اور بہت پچھتانے لگا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جادوگرنی نے جب شہزادے کو لاند کا شکار کیا تو اس کے خاتمے کے لیے ایک شرط بھی رکھ دی۔ اس نے کہا اگر کوئی لڑکی اسے اسی درندگی کی حالت میں پسند کر لے اور سچی محبت کا اظہار کر دے تو یہ لاند ٹوٹ جائے گی اور شہزادہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ مگر اس گلاب کے پتیاں جھڑنے سے پہلے جو کہ ایک شیشے میں جادوگرنی نے قید کر دیا تھا، اب وہ خوبصورت سرخ محبت کی نشانی سے بنا گلاب شیشے میں قید تھا اور بیسٹ اس گلاب کے مرجھانے سے پہلے اپنی صحیح حالت میں آنے کی امید چھوڑ چکا تھا۔ کیونکہ بظاہر یہ سب کچھ ناممکن تھا، کیونکہ وہ اس قدر خوفناک بدصورت بن چکا تھا کہ اس کو دیکھ کر ایک کراہت سی محسوس ہوتی تھی اور لوگ اس سے ڈرنے لگے اور وہ اپنے سیاہ میل میں قید ہو کر رہ گیا۔ ادھر اس خوبصورت روشن اور رنگین گاؤں میں ببرینا نامی ایک لڑکی اپنے بوڑھے باپ مورس کے ساتھ رہتی تھی۔ مورس چیزیں بنانے کا موجد تھا۔ ببرینا کی ماں بچپن میں ہی چل بسی تھی۔ مورس نے ماں کے بنا ببرینا کو بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ مورس اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اکثر بیمار رہنے لگتا تھا۔ ببرینا ایک بہت خوبصورت نوجوان، خوش مزاج اور بہت رحم دل لڑکی تھی۔ وہ انسانوں اور جانوروں سب کے ساتھ بہت محبت اور رحم دلی سے پیش آتی تھی۔ وہ کتابیں پڑھنے کی بہت شوقین تھی۔ ایک سنجیدہ مزاج لڑکی تھی۔ اس کی اس شفقت اور سنجیدگی کو دیکھ کر لوگ باتیں بنایا کرتے تھے، مگر وہ ان کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ وہ راہ چلتے ہوئے بھی کتابیں پڑھتی، پانی کے فواروں کے پاس بیٹھ کر بکریوں سے پیار کرتی۔ بوڑھے باپ کی بیماری کے ساتھ ساتھ ببرینا کی زندگی میں ایک اور عذاب کی صورت پریشانی بھی تھی۔ مسٹان ایک بہت ہی بے رحم اور بے وقوف انسان تھا۔ وہ عجیب سا دیو ہے، کل قسم کا نظر آتا تھا، لمبا سا قد، بہت چوری جسامت اور ہر وقت اپنی طاقت پر غرور اور ناز کرتا رہتا تھا۔ گاؤں والوں کے درمیان وہ ہمیشہ اپنی طاقت اور ظلم کا اظہار کرتا رہتا تھا اور سب لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے اور اس سے بہت کم بات کرتے تھے۔ مگر ببرینا میسٹان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میسٹان اس کو ہمیشہ تنگ کرتا رہتا تھا، راستے میں بھی اس کا راہ روک کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا، بات کرنے کی کوشش کرتا اور ہمیشہ شادی کی پیشکش کر کے اسے تنگ کرتا اور شادی کے لیے ببرینا کو منانے کی ٹمیں لگا رہتا۔ ببرینا اس سے کافی تنگ تھی
और हमेशा अपनी जान बचाकर भाग जाया करती थी। एक दिन बबरीना का बाप मूरस काम की ज्यादती की वजह से बहुत ज्यादा बीमार हो गया। बहुत इलाज कराया मगर वो सेहत याब नहीं हो पा रहा था। बबरीना बहुत परेशान रहने लगी। अपने बाप की बीमारी की वजह से वो दिन रात अपने बाप की देखभाल किया करती और उसका बहुत ख्याल रखती। वो बिस्तर पर पड़ा रहता। काफ़ी इलाज करने के बाद बरीना को पता चलता है कि गांव से दूर गाजला के जंगल में एक जड़ी बूटी है जिसका कहवा बनाकर पीने से मौरस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चनांचा बबरीना इस जड़ी बूटी को पाने के लिए गाजला के जंगल की तरफ सफ़र करती है। बबरीना अपने घोड़े के ऊपर बैठकर गाजला के जंगल जो कि बर्फ से ढके हुए थे उस तरफ चल निकलती है। शाम का वक्त होने लगता है। गहरे सियाह बादल छाने लग पड़ते हैं। बर्फ से ढके हुए उस जंगल में मजीद अंधेरा जाने लग पड़ता है। बबरीना रास्ता भूल जाती है और बहुत परेशान होती है। वो जब जंगल के आखिर पर एक देव हेकल बहुत बड़े अजड़े हुए महल को देखती है जिसके बाहर बड़े बड़े शेरों के बत पड़े हुए थे। लोहे का बहुत बड़ा दरवाज़ा था तो वो उसमें दाखिल हो जाती है। अब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अब बबरीना के पास इस महल में जाने के सिवा और कोई रास्ता बाकी न था। सो इस महल में चली जाती है। जैसे ही वो महल के अंदर जाती है तो क्या देखती हैं? एक बहुत खूबसूरत आलीशान महल है जिसमें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आँखों ने कभी देखी न हूँ। वो चीज़ें जब से लांत का शिकार हुई थी बातें करती थी, बोलती थीं। घड़ी मोमबत्ती सब बोलते थे। हर काम उस घर में खुद बखुद होते थे। झाड़ू खुद से लगने लग पड़ते थे। सारे महल की सफाई खुद बखुद हो जाया करती। सब बबरीना को देखकर बहुत खुश होती है। इतने में बेस्ट को किसी इंसान के आने की खबर होती है और वो बबरीना पर बहुत चलाता है और उसे कैद कर लेता है। बबरीना बहुत रोती है, चीखती है, चलाती है मगर उसे उस कैद से रहाई नहीं मिलती। जब बबरीना घर नहीं पहुंचती तो मोर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मोर्स बबरीना को बहुत ढूंढता है और उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। गहरे सियाह जंगल में वो उसे ढूंढता रहता है मगर वो नहीं मिलती। वो वापस आता है और बीमार हो जाता है। अब बबरीना को उसी कैद अपना वक्त गुजारना पड़ता है। बबरीना खाना नहीं खाती। बेस्ट उसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ खाना पेश करता है मगर वो गुस्से से इनकार कर देती है जिस पर बेस्ट गुस्से में बखला जाता है। बबरीना एक दिन उठती है, सारे महल में चलती फिरती है, महल का जायज़ा लेती है। महल बहुत खूबसूरत दिलकश था, कहीं से सजा हुआ और कहीं से अजरा हुआ था। बबरीना चलती चली जाती है, हाल में चलती है, फिर बागात को देखती है। महल में सफ़र करते करते जब वो उस जादुई फूल के पास पहुंचती है तो बेस्ट गुस्से में चलाता और धाड़ता है तो उसके हाथ पर चोट लग जाती है। तो बरीना बहुत प्यार से उसकी मरहम पट्टी करती है जिसके बाद चाहते हैं या न चाहते हुए पेस्ट के दिल में बबरीना के लिए मोहब्बत जागना शुरू हो जाती है। बेस्ट अपना गुस्सा दबाना शुरू कर देता है।
जिसकी वजह से बबरीना को उसके पास अंटे में आसानी होने लग पड़ती है। बेस्ट आहिस्ता आहिस्ता खुद को बबरीना के लिए बदलने की कोशिश करना शुरू कर देता है, अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू करता है, खुद में नरमी दिखाना शुरू कर देता है। शायद बबरीना मेरी तरफ मतवज्जा हो। बबरीना और बेस्ट एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। बबरीना उसे खाने के आदाब बताती है, फिर वो एक साथ बाहर बर्फ में खेलते हैं, एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हैं। उनकी आपस में दोस्ती होनी शुरू हो जाती है। अब बाहर बर्फबारी हो रही है और बबरीना और बेस्ट आग के पास बैठे हैं। बबरीना किताब पढ़ रही है और बेस्ट बहुत प्यार तूजा के साथ उसे सुन रहा हूँ, और ये एक जादुई लम्हा था। धीरे धीरे बबरीना के दिल में भी उस पेस्ट के लिए एक मोहब्बत सी जागने लग पड़ती है। बेस्ट शाम के वक्त बबरीना को हाल में लेकर आता है कि जब बबरीना बहुत खूबसूरत सुनहरे रंग के लिबास में मलबूस होती है। खूबसूरत सुनहरी रोशनी उनके इर्द गिर्द फैल रही थी और वो दोनों बाहों में बाहें डाले बहुत खूबसूरती के साथ नाच रहे थे। ऐसे लग रहा था कि सारा समा उनके साथ उस रक़स में मौजूद है। वो दोनों एक दूसरे में गम थे कि अचानक बबरीना ने बेस्ट से कहा कि मेरा बाप बीमार है, मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगी, बस मुझे उसे एक नज़र देखने जाने दो, कहीं ऐसा न हो कि उसे कुछ हो जाए। किसी भी लालच से पाक अब बेस्ट के दिल में बबरीना की मोहब्बत जाग चुकी थी। उसने कहा कि मैं तुम्हें आज की रात हमेशा के लिए आज़ाद करता हूँ, तुम चाहे तो वापस मत आना, मगर कभी मुझसे मिलने ज़रूर आना, तुम जा सकती हो। बबरीना कशमकश का शिकार थी, नहीं जाना चाहती थी, मगर बीमार बाप को याद करके वहाँ से चली जाती है। वही जड़ी बूटियां ले जाकर जब वो क्वाह बनाकर अपने बाप को देती है तो वो तंदुरुस्त हो जाता है। मगर बबरीना अपना दिल बेस्ट के पास छोड़ जाती है। वो अपने दिल की सारी बात अपने बाप को बता देती है। ये सब कुछ सुनकर उसका बाप घबरा जाता है और समझता है कि जंगल में रहकर उसकी बेटी पर कोई किसी का साया हो गया है। इसलिए वो ये बात जाके मेस्टान और लोगों को बता देता है। मेस्टान, जो कि पहले से हसद और इनकार की जिल्लत को बर्दाश्त करके बबरीना से बदला लेने की ख्वाहिश में लगा हुआ था, उसको मौका मिल चुका था। उसने उस मौका को जाने ना दिया। उसने तमाम गांव वालों के जज्बात भड़काए कि ये एक बेस्ट है। आज तो मोरस की बेटी को पागल किया है, कल को हो सकता है आपके घरों में घुस गया, आपके बच्चों को मार डालेगा। लोग घबरा जाते हैं और मेस्टोन की बातों में आकर पेस्ट को मारने के लिए चल निकलते हैं। बबरीना बहुत रोती चलाती है। उसका बाप शर्मिंदा होता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अब मेस्टान बेस्ट के पास इस महल में पहुंच चुका था। खूब तेज काले बादलों के साथ बारिश बरसनी शुरू हो जाती है। मेस्टान बेस्ट के साथ खूब लड़ाई करता है, उसे काफ़ी ज़ख्मी कर देता है और होता कुछ यूं है
कि बारिश की वजह से मेस्टान का पांव फिसला जाता है और वह महल की ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। बेस्ट बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। बबरीना जो भागी हुई पीछे से उठती है। वो बेस्ट के पास बैठकर बहुत रोती है। वो समझती है कि शायद उसने हमेशा के लिए वेस्ट को खो दिया और उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम जैसे भी हो, मुझे कबूल हो, मुझे कहने में देर हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। शायद लेकिन नहीं, बबरीना के प्यार के अजहार की देरी थी कि बेस्ट वापस एक खूबसूरत शहजादे के रूप में आ जाता है। खूबसूरत गुलाब रोशन होने लग जाता है, उसका शीशा टूटता है और गुलाब आज़ाद हो जाता है, गायब हो जाता है। लांत ख़त्म हो जाती है। महल और महल वाले वापस अपनी असल हालत में आ जाते हैं। सब बहुत खूबसूरत पर कशिश रोशन और रंगीन हो जाता है। अब लांत के काले बादल छट चुके थे और वो ख़त्म हो चुकी। शहजादा बेड इन अपनी गलती से सबक सीख चुका था और उसके दिल से गरूर हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था, जिसकी जगह बबरीना की मोहब्बत ने ले ली थी। अब सारा शहर और गांव वाले मिलकर और महल वाले जश्न मना रहे थे। बबरीना और शहजादा बेल्टन की शादी हो जाती है। वो दोनों खूबसूरत कपड़ों में मलबूस हाथों में हाथ डाले नाच रहे थे और एक दूसरे के संग खड़े होकर अपनी नई जिंदगी के सफ़र का आगाज करते हैं। गुरूर इंसान के पास मौजूद नामतों को छीनने का सबब बनता है और दूसरों को हकीर जानने से इंसान अपने ज़वाल का अगछाज़ कर बैठता है। मगर अपनी गलती से सीखना और उसे सुधार लेना इंसान के नुकसान को फ़ायदे में बदल देता है और खुदा भी ऐसे ही लोगों को पसंद करता है। और यूं ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो जाती है। किताब बंद हो जाती है।